Threat, attack and assets in computer security lecture 2 ለማየት እንሞክራለን። ሄዋን ነኝ ከዩኒቨርሳል ቲዩብ። ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በየጊዜው የምንለቃቸው ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የኖቲፊኬሽን ሳይን ተጫኑ። ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ሴክሽን ጻፉልን። አብራችሁን ቆዩ። Threat ስጋት፣ ፍርሃት፣ attack just እነዚህ የሚያሰጉን actualized ሲሆኑ we call it attack አታክ የምንደረገው ወይም ደግሞ ስጋትና ፍርሃት የሚኖርብን ለምናችን ነው ለአሴታችን asset means property ወይም ደግሞ ንብረት ማለት ነው so assets of the computer system የአንድ ኮምፒውተር ሲስተም ቤዚክ አሴቶች ወይም ደግሞ ኮምፒውተር ላይ ያሉን ንብረቶች ብለን የምናስባቸው ምን ናቸው the first one which are hardware the second one which are software data and the last one which are communication facility and network those four basic parts of computer assets ናቸው hardware ስንል normally physically touch የምናደርጋቸው RAM hard disk central processing unit network interface card any other components that our electronic device is made we call it hardware ብንጠራቸዋለን software ስንል it may be an operating system or general purpose software ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ application or specific purpose software ሊሆን ይችላል communication facilities and network that helps to communicate with the network and that help transfer information from one device to another device so እነዚህን communication facilities እና ኔትወርኮች ዳታዎች ሶፍትዌር እና hardware we call it assets of the computer or properties of the computer ብለን እንጠራቸዋለን let's see vulnerability threat and attack vulnerability means ድክመታችን or the weakness of our computer system ለነዚህ ትሪቶችና አታኮች ሊያጋልጡን የሚችሉ ድክመቶች በሙሉ we call it vulnerability ብለን እንጠራቸዋለን categories of vulnerability እነዚህ vulnerabilities ወይም ደግሞ ድክመታችን ምን ናቸው the first one which are corrupted loss of integrity if the data is corrupted ሆነ ማለት just it loses the original data loses original data ወይ ደግሞ modify ሆነ ማለት there is no integrity ወይም ደግሞ integrity የሚባለውን concept lose አድርገናል the second categories of vulnerability which are leaky ነው leaky ማለት ማዝረክረክ the last categories of vulnerability which are unavailable or very slow or loss of availability just unavailable እንዳንጠቀምበት ማድረግ ወይም ደግሞ ስንጠቀም በጣም very slow የሆነ ሰርቪስ መስጠት so ይሄ ደግሞ loss of availability you have to take care corrupted ስንል loss of integrity ማለት እንደሆነ leaky ስንል loss of confidentiality and unavailable or very slow ሆነ ማለት loss of availability ማጣት እንደሆነ you have to remember it let's see threat ስንል the capability of exploiting vulnerability ይሄን vulnerability exploit ማድረግ እንዲሁም ደግሞ representing the potential security harm to asset attack ስንመጣ እነዚህ threat እና vulnerability ድክመታችን ፕላስ ስጋታችን በአንድ ላይ ተጠረቃቅመው which are actualized or real ሲሆን ወይም ደግሞ the threat is carried out just a threat ስጋታችን ፍርሃታችን ምን ሲሆን actualized ወይም ደግሞ ትክክል ሲሆን እና የኮምፒውተር ዳታችን ወይም ደግሞ አሴታችን ምን ሲሆን attack ሲሆን ወይም ደግሞ lose ስናደርግ attack have four category which are passive active insider and outsider what are those let's see one by one passive ስንል attempt to learn or make use of information as in indicated passive ነው ምንድነው የሚያደርገው attempt to learn ይማራል እንዲሁም ደግሞ make use of information ይጠቀመዋል ወይም ያውቀዋል for the system or የኛን ኮምፒውተር ሪሶርስ ማለት ነው but that does not affect the system resources ቢማርም እንዲሁም ደግሞ ኢንፎርሜሽን ቢጠቀመውም ሲስተም ሪሶርሳችን ግን አፌክት አድርገው we call it passive ብለን እንጠራዋለን so ሜን ታርጌቱ ምንድነው አንደኛ መማር ነው ሁለተኛ just ኢንፎርሜሽን እና ፓተርኑን ወይም ደግሞ ኦቨርኦል ኦፕሬሽኑን አናላይዝ መስራት ብቻ ነው ሁለት ታርጌት ነው ያለው አክቲቭ ላይ ስንመጣ ግን the inverse of passive ነው attempt to alter the system beyond to learn and make use of information ምን ያደርጋል alter the system resourceን የሲስተም ሪሶርስን ከተማረ ካወቀ መረጃውን ከያዘ በኋላ modify ያደርጋል which are lose of integrity ያልነው እዚህ ላይ ወይም ደግሞ corrupted ያልነው so attempt to alter the system resources
or affect their operation affect ያደርጋል modify ያደርጋል ወይም ደግሞ false የሆነ information fabricate ያደርጋል after it learns and uses of this information insider ስንል just ኢንሳይድ ማለት ውስጥ ነው አይደል ሲምፕል ኤግዛምፕል አንድ ነገር ልንገራችሁ አንድ የባንክ ሰራተኛ ባንኩን ቢዘርፈው we call it insider attacker ነው ብለን የምንጠራው because ያ ባንክ እንዴት እንደሚሰራ ሁሉ ነገር ያውቃል እዛው ራሱ ሜምበር ስለሆነ that insider attacker እናንተም ከቤታችሁ የውስጥ ወይም የራሳችሁ የምትሉት ጓደኛ አታክ ካደረጋችሁ we call it insider ነው ብለን የምንጠራው so insider ማለት initiated by an entity inside ነው የሚለው እዚህ ላይ ልክ እንደምታዩት on the security perimeter outside ስንመጣ ደግሞ ይሄ attacker just attacker ነው ወይም ደግሞ harm ያደርገናል ይጎዳናል ማለት ነው or damage ያደርጋል ሲስተሙን ይቀይራል የሚመጣው ግን ከየት ነው outside ነው outside insider ስንል inside ነው counter measures እነዚህ vulnerability threat እና attack እንዴት አድርገን ማስቀረት እንችላለን or which type of measurement that we have taken which means used to deal with security attacks which are prevent ማድረግ security attack ወይም ደግሞ attack የሚያደርጉን መከላከል እንዲሁም ደግሞ if it happen ከሆነ detect ማድረግ then recover ማድረግ የመጀመሪያው ኦፕሽናችን just before we lose ወይም ደግሞ አታክ ከመደረጋችን በፊት ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ we call it prevent if it is happen ወይም ደግሞ ችግሩ ከደረሰ በኋላ just detect ማድረግ where the fault is happen ወይም ደግሞ corrupt የተደረገው የት እንደሆነ እሱን ማወቅ ያስፈልጋል then recover የምናደርግበትን ቴክኒክ ደግሞ ዲቨሎፕ ማድረግ ይጠበቅብናል so counter measure basically ስለነዚህ ሶስት ነገሮች ያወራል however residual vulnerability may remains እነዚህን vulnerabilities ወይም ደግሞ weaknessችን ሙሉ ለሙሉ 100% handle ማድረግ አንችልም even may itself introduce new vulnerability እንዳውም ሌላ vulnerabilityዎችን ወይም ደግሞ ድክመቶቻችን ልናቅ ወይም ደግሞ ሊመጡብን ይችላሉ just ዋና ጎላችን ግን counter measure ወይም ደግሞ action መውሰዳችን to minimize the residual level of risk to asset እነዚህን በresidual level of risk የሚመጡብንን አሴቶች ምን ማለት ነው መቀነስ minimize ማድረግ ነው ዋና ታርጌታችን ሙሉ ለሙሉ ግን eliminate ማድረግ አንችልም because it's very difficult based on RFC stands for request for comment 4949 49 describe four kinds of threat consequence አራት kind of threat consequenceዎችን አስቀምጧል The first one which are unauthorized disclosure unauthorized ማለት ባለቤት ያልሆነ ሰው ሲያሰራጨው very sensitive informationችን ወይም ደግሞ ዳታችን it's a threat to confidentiality ይሄ ማለት የconfidentiality threat ወይም ደግሞ confidentiality የሚለውን ኮንሰፕት የሚያሳጣ The second kinds of threat which are deception it is a threat to either the system integrity ወይም ደግሞ data integrity ሲስተምን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ዳታውን ኢንተግሪቲውን ማሳጣት ነው ወይም ደግሞ ሞዲፋይ ማድረግ ሶስተኛው ዲስሪፕሽን ማለት just ማታለል ማለት ነው ዲስሪፕሽን ማለት it's a threat to availability or system integrity availabilityን ማሳጣት ወይም ደግሞ ዳታው ሙሉ ለሙሉ ሞዲፋይ ማድረግ ሊሆን ይችላል we call it disruption ማለት መረበሽ ማለት ነው disturb ማድረግ እንደማለት ነው the fourth and the last kinds of threat consequence which are usurpation ነው it is a threat to system integrity ላይ affect የሚያደርግ threat kinds ነው to summarize those four kinds of threat consequence እነዚህን four kinds of threat consequence summarize እናድርጋቸው አንደኛው unauthorized disclosure ነው ብለናል as you have seen on the previous slide unauthorized disclosure ማለት a circumstance or event ነው whereby an entity gains access to the data የሆነ entity አለ gain access of the dataውን access የሚያደርግ probability ሲኖረው for which the entity is not authorized ያ entity ግን ምን አይደለም authorized ወይም ደግሞ ባለቤት ያልሆነ ሰው ፋይሉን ሲያገኘው so በዚህ threat consequence የሚመጡ threat actionዎች ወይም ደግሞ አታኮች አንደኛ exposure ነው ሁለተኛ interception ሶስተኛ inference the last one which are intrusion exposure ስንል sensitive data በጣም የምንፈልገው data unauthorized የሆነ entity ሲወስደው ወይም ደግሞ access ሲያደርገው ብለናል አይደል ስለዚህ ይሄ sensitive data are directly released to unauthorized entity directly ወይም ደግሞ ቀጥታ distributed ወይም ደግሞ release ሲሆን we call it exposure which are threat action or attack of unauthorized disclosure
the second one which are interception ይሄ ደግሞ መሃል ላይ ነው between the sender and receiver interrupt ማድረግ ማለት ነው so unauthorized ወይም ደግሞ ባለቤት ያልሆነ entity directly access ነው sensitive data traveling between authorized source and destination with the communication via of network or any other means during the data transaction መሃል ላይ ኢንተራፕት አድርጎ ሴንሲቲቭ ዳታውን between authorized source እና destination የሚላከውን ዳታ አክሰስ ማድረግ ሲችል ሶስተኛው ኢንፈረንስ ነው ኢንፈረንስ ማለት ከኢንተርሴፕሽን የሚለየው ኢንዳይሬክትሊ ነው አናላይዝ የሚሰራው ጀስት ይሄኛው directly ነው ይሄኛው ደግሞ indirectly ነው a threat action whereby unauthorized entity indirectly access sensitive data ይሄን ሴንሲቲቭ ዳታ ኢንዳይሬክትሊ አናላይዝ መስራት ሲችልና የሚላከውን ዳታ አክሰስ ማድረግ ሲችል the last one which are intrusion ነው ይሄ ደግሞ በሲስተም ወይም ደግሞ በዘዴ ዳታውን ወይም ደግሞ ፋይሉን ምን ማድረግ ሲችል አክሰስ ማድረግ ሲችል generally unauthorized disclosure ማለት ምን ማለት ነው a circumstance or event whereby an entity gain very sensitive data but this entity is not authorized ያልሆነ entity ነው በዚህ የሚመጡ ትሪት አክሽን ወይም ደግሞ አታኮች exposure interception inference and intrusion what is exposure interception inference and intrusion you have to pause this video and take a note on the slide ከዚህ ላይ ኖቶች መውሰድ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ በዚህ ባስረዳችሁ መሰረት you must be remember it ሁለተኛው deception ነው deception ማለት just ማታለል ነው አይደል ማስመሰል circumstance or event that may result authorized entity ባለቤት የሆነው entity ወይም ደግሞ ሰው receiving false data and believe it to be true just there is a circumstance or event that may result authorized entity ባለቤት የሆነው ሰው just false የሆነ ኢንፎርሜሽን ይደርሰዋል ያ false የሆነ ኢንፎርሜሽን ደግሞ ትክክል እንደሆነ የሚያሳምን መረጃዎችን አያይዞ ነው የሚላክለት ነገር ግን ይሄ ዳታ ምንድነው malicious የሆነ ሶፍትዌር ወይም ደግሞ የማይጠቅም ፋይልና ቫይረስ ነው we call it deception threat attack ወይም ደግሞ the threat action or attack on deception basically በሶስት ካታጎሪ እንከፍላቸዋለን አንደኛው ማስኳርድ ነው just there is a sender and there is a receiver ለሪሲቨሩ ሴንደሩ የላከለት አስመስሎ መሃል ላይ ምንም ዳታ ሳይላክለት ፎርስ ወይም ደግሞ malicious የሆነ ሶፍትዌሮችን ይልክለታል authorized entity ወይም ደግሞ ሴንደር መስሎ ማስኳርድ ማለት unauthorized entity ነው gain access a system or perform malicious act by posing as authorized entity ባለቤት መስሎ መሃል ላይ ተቀምጦ ለሪሲቨሩ ይልካል ሁለተኛው falsification ነው false የሆነ ዳታ ሪሲቭ ማድረግ ሲችል ሶስተኛው repudiation ነው ይሄ ደግሞ መከልከል ወይም ደግሞ ዲናይ ማድረግ ነው an entity deceives authorized by falsely denying responsibility for an act we call it repudiation ብለን እንጠራዋለን so threat action or attack by deception masquerade falsification and repudiation what is masquerade falsification እና repudiation you must be also remember ማድረግ አለባችሁ pause the video and take the note the third part which are disruption now disruption ማለት just disturb ማድረግ ማለት ነው መረበሽ ማለት ነው ይሄ ማለት the circumstance or event that interrupt or prevent the correct operation of the system service and function ኮሬክት የሆነው ሲስተም ኦፕሬሽኑን እና ፋንክሽኑን ምን ማድረግ ነው ኢንተራፕት ማድረግ ወይም ደግሞ ፕሪቬንት ማድረግ እንዳይሰራ ማድረግ ነው ሶ በዚህ የሚመጡ ትሪት አክሽን ወይም ደግሞ አታኮች አንደኛ ኢንካፕኬሽን ነው ሁለተኛ ኮራፕሽን ሶስተኛ ኦብስትራክሽን ኢንካፕኬሽን ስንል prevent or interrupt the system operation disable by system components ሙሉ የሲስተሙን ኮምፖነንቶች ዲሴብል በማድረግ ወይም ደግሞ እንዳይሰሩ በማድረግ prevent መከልከል ወይም ደግሞ interrupt system operation interrupt ማድረግ ወይም መረበሽና totally prevent ወይም ደግሞ መከልከል ምን በማድረግ disabling a system component which are incapacitation ብለን እንጠራዋለን ሁለተኛው corruption ነው just corruption ማለት ሞዲፋይ ማድረግ ማለት ነው ሶ undesirable ወይም ደግሞ ያልታሰበ alter system operation alter or change ማድረግ ወይም ደግሞ ሞዲፋይ ማድረግ by adversely modifying the system function or dataውን system function እና ዳታውን ምን በማድረግ ሞዲፋይ በማድረግ we call it corruption ብለን እንጠራዋለን የመጨረሻው obstruction ነው obstruction a threat action that interrupts the delivery of system service from sender to receiver እንዳይደርስ ያደርጋል by hindering system operation ምን በመሆን እንቅፋት ወይም ደግሞ በማስቆም threat action or attack by disruption which are incapacitation corruption and obstruction what is obstruction corruption and incapacitation
you have to take on here in note. The last one which are usurpation. Now usurpation ማለት a circumstance or event the result control of the system service or function by an authorized entity. Unauthorized የሆነ entity ሲስተሙን ምን ማድረግ ሲችል control of the system service or function just system function ወይም ደግሞ ኖርማሊ ሰርቪሱን control ማድረግ ሲችል ማን unauthorized የሆነ entity we call it usurpation. So treat action or attack by usurpation which are misappropriation እና misuse ላልተፈለገ ጥቅም ማዋል. A simple example misappropriation an entity assume unauthorized logical or physical control of the system resource. an entity unauthorized የሆነ ሰው ወይም ደግሞ የሆነ ሲስተም ሎጂካሊ ይሁን ፊዚካሊ control of system resourceን control ሲያደርገው we call it misappropriation. misuse ማለት just ለማይፈለግ ነገር መዋል. cases of a system component to perform a function or service. system component to perform a function or a service that is detrimental ወይም ደግሞ ጎጂ ለሆነ ነገር መዋል to the system security we call it misuse. this figure indicates the scope of computer security. የኮምፒውተር ሴኩሪቲ ስኮፕ እስከምን ያህል ነው እስከየት ድረስ ነው የሚሰራው? ቤዚካሊ አራት ነገሮችን ኢንክሉድ ያደርጋል. the first one access to the data must be controlled. access የሚደረገው ዳታ controlled መደረግ አለበት. we call it protection. so አንደኛው it talks about the protection ምን ለማድረግ ዳታውን አክሰስ የሚደረገውን ኮንትሮል ለማድረግ። ሁለተኛው access to the computer facility must be controlled. የኮምፒውተር ፋሲሊቲውን አክሰስ የሚደረገው በሙሉ ምን መደረግ አለበት? ኮንትሮል we call it user authentication. so user authentication ማለት ምን ማለት ነው? protection ማለት ምን ማለት ነው? you have to remember on here ኖቶችን መያዝ ይጠበቅባችኋል። ሶስተኛው data must be securely transmitted through the network. ዳታ ትራንስሚት ስናደርግ ምን መሆን አለበት? secure መደረግ አለበት. we call it network security. as you have seen on here there is a data and there is a user and there is a computer on here. so ይሄኛው user within a network ወይም ደግሞ በሌላ ፋሲሊቲዎች ተጠቅሞ ዳታ ትራንስፈር ማድረግ ቢፈልግ to his colleagues or his family or his friends with a network. so this data during the data transmission with the of network must be secured መሆን አለበት. we call it network security. የመጨረሻው sensitive file must be secured. just ኮምፒውተራችን ላይ ያሉ sensitive ፋይሎች ወይም ደግሞ ኢንፎርሜሽኖች ምን መደረግ አለባቸው? secure መደረግ አለባቸው. we call it file security. so computer security አለ ካልን እነዚህን አራት ቤዚክ ክራይቴሪያዎች ማሟላት አለበት. protection, user authentication, network security and file security. why file security is necessary? in order to protect our very sensitive files from our computer. why protection is necessary? for access to the data must be controlled or to control the access of the data. እንዲሁም ደግሞ network security ለምን አስፈለገ? during the data transaction from the sender to the receiver or from the source to the destination the data must be secure መሆን ስላለበት እና የመሳሰሉትን you have to remember ወይም ደግሞ ማየት ይጠበቅባችኋል. let's summarize in a table. ለምሳሌ በኮምፒውተር security availability, confidentiality and integrity የሚባሉት ሶስት ወርዶች ፒላር ወይም ደግሞ very key components ናቸው. availability ስንል በመፈልገው ጊዜ ያ ዳታ ሞዲፋይ ካልሆነ እንዲሁም ደግሞ corrupted ካልሆነ available ነው. without any time delay access ማድረግ እንችላለን እንድንጠቀመው ይሆናል. እንዲሁ confidentiality ስንል just ዳታችን ሉዝ አይደረግም ወይም ደግሞ የተጠበቀ ነው ማለት ነው። ማንኛውም ሰው unauthorized የሆነ ሰው አክሰስ ማድረግ አይችልም። ኢንተግሪቲም ስንል ሞዲፋይ ወይም ደግሞ ቼንጅ አልተር አይሆንም ማለት ነው። ሶ ኦሪጂናል ዳታው ፕሪዘርቭ እንደሆነ ይቀጥላል። ሶ availability, confidentiality and integrity are very important ወርዶች ወይም ደግሞ ኪ ወርዶች ናቸው in computer security ወይም ደግሞ በሴኩሪቲ። basic components of the computer assets በስንት ካታጎሪ ከፍለናቸዋል? ሃርድዌር። ይሄ ሃርድዌር ማለት any components of our computer is made of ወይም ደግሞ ፊዚካሊ ኮምፒውተራችን የተሰራባቸው ኤሌክትሮኒክ ዲቫይሶች በሙሉ ሃርድዌር ናቸው። ሌላው ሶፍትዌር ነው። ሶስተኛው ዳታ and communication lines or network which are the computer property ወይም ደግሞ አሴቶች ናቸው ብለናል። ስለዚህ ሃርድዌር ስንል availability equipment is stolen, disabled or
denying of service እንዳይሆን ይጠብቅልናል። ኮንፊደንሻሊቲ ስንል an encrypted CD ROM or DVD stolen አይሆንም ማለት ነው። ኢንተግሪቲ ላይ ስንመጣ just hardware ስለሆነ ምንም ሞዲፋይ የሚደረግ ነገር የለም። ሶፍትዌር ላይ ስንመጣ when you talk about the availability programs are deleted or denying access to the user አይሆንም ማለት ነው። if there is availability available ነው ካልን confidentiality ላይ ስንመጣ unauthorized copy or software is made አይሆንም። እንዲሁም ኢንተግሪቲ ላይ ስንመጣ working a program that's modified either to the case to fail during the execution or to the case to do some unintended tasks እንዳይሆን when you talk about the data files are deleted denying access to the user እንዳይሆን ያደርጋል which are availability ማለት ነው። confidentiality unauthorized users or entities are read of the data is performed analysis of the statistical data reveals underlying data integrity existing files are modified or new files are fabricated አይሆንም። the last one which are communication lines or network messages are destroyed or deleted communication lines or networks are rendered unavailable እንዳይሆን ያደርጋል። እንዲሁም confidentiality messages are read the traffic pattern of the messages are observed እንዳይሆን ያደርጋል። ኢንተግሪቲ ላይ ስንመጣ messages are modified delayed or reordered duplicated and false messages are fabricated እንዳይሆን ያደርጋል። በአጠቃላይ ምን መሰላችሁ ለምሳሌ availability የለም ማለት እነዚህ ነገሮች ወይም ደግሞ እነዚህ ፕሮብሌሞች happen ያደርጋሉ። እንዲሁም ደግሞ confidentiality የለም ማለት CD ROM DVD stolen ወይም ደግሞ እንዲሰረቅብን ያደርጋል። so if there is a confidentiality እነዚህ ፕሮብሌሞች happen አያደርጉም ማለት ነው። በዛ እንድትረዱት ሶፍትዌር ላይ ስንመጣ programs are deleted denying access to the user if there is no availability ወይም ደግሞ if we lose availability ብላችሁ ነው የምትረዱት። ለዛሬ ያመጣንላችሁ ስለ threat attack እና vulnerability ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ ስለ passive እና አክቲቭ አታክ በዲቴል የምናሳያችሁ ይሆናል። አሁን በድጋሚ ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በጊዜው የምንለቃቸው ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የኖቲፊኬሽን ሳይን ተጫኑ። ሐሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ሴክሽን እጅግ በጣም ለስራችን ስለሚጠቅመን አስቀምጡልን። ባይ ባይ።